بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقسیم اول میں پہلی قسم خاص کی اجرا ہم نے بیان کی۔ آج ہم تقسیم اول میں قسم ثانی جو کہ عام ہے اس کی اجرا ہم شروع کر رہے ہیں۔ تو ہمارے پاس پہلی مثال ہے سورۃ النساء آیت نمبر 23۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، تم پر تمہاری امہات اور بنات حرام کی گئی ہے۔ تو پہلا سوال یہ ہوگا کہ اس آیت میں لفظ عام کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عام کی ہم نے کل 12 علامات بیان کی تھی۔ ان 12 علامات میں سے ایک علامت جموع المضاف، وہ جمع جو کہ اس کی اضافت کی گئی ہو، وہ بھی بیان کی تھی۔ اور یہاں پر امہاتکم، امہات مضاف، کم ضمیر مضاف الیہ ہے، بنات مضاف، کم ضمیر مضاف الیہ ہے۔ یہ امہات اور بنات یہ بھی مضاف ہے تو یہ عام ہوئے۔ اچھا، دوسرا سوال یہ ہوگا کہ عام کی دو قسمیں ہیں، ایک عام مخصوص منہ البعض اور ایک عام غیر مخصوص منہ البعض۔ یہ کون سی عام ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ عام غیر مخصوص منہ البعض ہے۔ غیر مخصوص منہ البعض اس کو کہتے ہیں جس سے کوئی فرد بھی خاص نہیں کیا گیا ہو۔ اور اس آیت سے بھی امہاتکم و بناتکم، امہات میں سے کوئی ماں، و بناتکم اور بنات میں سے کوئی بنت خاص نہیں کیا گیا ہے جس کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہو۔ مثال نمبر 2، سورۃ الانفال آیت نمبر 75، ان اللہ بکل شیء علیم۔ تو پہلی ترتیب کے مطابق سوال ہوگا کہ ان میں لفظ عام کیا ہے؟ تو ہم نے 12 علامات میں سے بھی بیان کیا تھا کہ لفظ کل کا ہونا یہ بھی عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ عام کی دو قسمیں ہے، یہ عام غیر مخصوص منہ البعض ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی شے بھی خارج نہیں ہے۔ مثال نمبر 3، سورۃ المزمل آیت نمبر 20، فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ۔ پہلا سوال ہوا کہ اس پہ لفظ عام کیا ہے؟ تو اس پہ لفظ عام جو ہے یہ ماں ہے، اس لیے کہ ہم نے عام کی 12 علامات میں سے یہ بھی بیان کیا تھا کہ اسماء موصولات کا ہونا یہ بھی عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ پھر سوال ہوا کہ عام کی دو قسمیں ہیں، عام مخصوص منہ البعض اور عام غیر مخصوص منہ البعض۔ یہ کون سی قسم ہے؟ تو یہ عام غیر مخصوص منہ البعض ہے، کوئی فرد بھی اس سے خاص نہیں کیا گیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ نماز کا صحت جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ پر موقوف نہیں۔ مثال نمبر 4، سورہ آل عمران آیت نمبر 97، وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا۔ تو اس میں لفظ من اس میں موصول ہے، یہ عام ہے۔ عام کی دو قسموں میں سے یہ عام غیر مخصوص منہ البعض ہے، اس سے کوئی فرد بھی خاص نہیں کیا گیا ہے۔ وَمَن دَخَلَهُ كَامِنًا، اور جو اس میں داخل ہوا وہ امن میں ہو گیا۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 121، لا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، اور اس سے نہ کھاؤ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ اس میں لفظ عام جو ہے یہ ماں ہے، ماں اس میں موصول ہے اور موصولات جو ہے وہ بھی عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ عام کی دو قسموں میں سے یہ عام غیر مخصوص منہ البعض ہے، اس سے کوئی فرد بھی خاص نہیں کیا گیا ہے۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 57، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اس میں لفظ عام جو ہے وہ لفظ کلو ہے۔ عام کی دو قسموں میں سے یہ عام غیر مخصوص منہ البعض ہے، اس لیے کہ کوئی نفس بھی ایسا نہیں ہے جو موت کا ذائقہ نہ چکھ لے۔ سورہ رحمان آیت نمبر 26، کل من علیہا فان۔ تو یہاں پر لفظ کلو اور من اس میں موصول جو ہے یہ دونوں عموم کا فائدہ دے رہا ہے اور عام غیر مخصوص منہ البعض ہے، اس لیے کہ کل من علیہا فان، ہر نفس اور ہر من جو ہے وہ فانی ہونے والا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 228، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اور طلاق یافتہ عورت اپنے آپ کو 3 قروء تک روکے رکھے۔ تو پہلا سوال یہ ہوا کہ ان میں لفظ عام کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں المطلقات جو معرف باللام ہے اور جمع ہے یہ عام ہے۔
जब आम हुआ ख्वाह मदखुल बिहा हो या गैर मदखुल बिहा हो। दूसरा सवाल यह हुआ कि आम की दो किस्में हैं, आम मखसूस मिनहुल बाज़ और आम गैर मखसूस मिनहुल बाज़, ये आम की कौन सी किस्म है? तो इसका जवाब यह हुआ कि ये आम मखसूस मिनहुल बाज़ है। फिर सवाल हुआ कि फिर ये आयत जो है वल मुतवल्लकात ये आम है, उनसे आपने कौन सी फर्क को खास कर दिया? मदखुल बिहा को खास कर रहा है या गैर मदखुल बिहा को खास कर रहा है? तो इस आयत से हमने गैर मदखुल बिहा को खास कर दिया। क्यों? इसलिए कि उसकी इद्दत जो होती है वो 3 हैज नहीं होती। फिर सवाल हुआ कि जब आप कहते हैं कि ये आम मखसूस मिनहुल बाज़ो है, आम मखसूस मिनहुल बाज़ो के लिए तो मुखस्सिस की जरूरत पड़ती है, इसके लिए मुखस्सिस कौन सा है? तो इसके लिए मुखस्सिस यह है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नकाहतुमुल मुमिनात सुम्मा तवल्लक़तुमुहुन्ना मिन क़ब्ल अन तमस्सूहुन्ना फमा लकुम अलैहिन्ना मिन इद्दतिन तअतद्दूनहा। सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 49। ये आयत मुखस्सिस है पहली आयत वल मुतवल्लकात यतरब्बसना बिअनफुसिहिन्ना सलासता कुरूइन के लिए। तो यहाँ पर सुम्मा तवल्लक़तुमुहुन्ना मिन क़ब्ल अन तमस्सूहुन्ना फमा लकुम अलैहिन्ना मिन इद्दतिन, इस पर कोई इद्दत नहीं है। तो फिर सवाल हुआ कि मुखस्सिस तो कभी मालूम होता है और कभी मजहूल होता है, ये मुखस्सिस से मालूम है या मजहूल है? तो ये आयत या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नकाहतुमुल मुमिनात मक़ब्ल आयत वल मुतवल्लकात यतरब्बसना बिअनफुसिहिन्ना के लिए मुखस्सिस से मालूम है। चूंकि ये आयत जो है वल मुतवल्लकात यतरब्बसना, इनमें 3-4 मरतबा तखसीस हुई है, ये पहली तखसीस हुई। दूसरी तखसीस वल मुतवल्लकात आम है, ख्वाह वो हुर्रा हो या बंदी हो। सवाल हुआ कि ये आम मखसूस मिनहुल बाज़ो है या गैर मखसूस मिनहुल बाज़ो है? तो इसका जवाब यह है कि आम मखसूस मिनहुल बाज़ो है। तो मखसूस मिनहुल बाज़ो वो होता है जिससे बाज़ अफराद को खास किया गया हो। इनसे कौन सी फर्द खास की गई है? तो मुतवल्लकात आम हो, ख्वाह बंदी हो या हुर्रा हो, इससे हमने बंदी को खास किया गया है। फिर सवाल हुआ कि इसके लिए तो मुखस्सिस की जरूरत होती है, मुखस्सिस क्या है? तो हमारे पास मुखस्सिस हदीस है तलाकुल अमत सिंतान व इद्दतुहा हैज़तान, इससे बंदी निकल गया, इसलिए कि बंदी की इद्दत 3 हैज नहीं होती। मुखस्सिस की 2 केस में एक मुखस्सिस मालूम होता है, एक मुखस्सिस मजहूल होता है। ये कौन सी मुखस्सिस है? ये मुखस्सिस मालूम है पहली आयत वल मुतवल्लकात यतरब्बसना बिअनफुसिहिन्ना के लिए। तीसरी तखसीस वल मुतवल्लकात यतरब्बसना में वल मुतवल्लकात आम है, ख्वाह हामिला हो या गैर हामिला हो। आम की 2 किस्में है, आम मखसूस मिनहुल बाज़ और आम गैर मखसूस मिनहुल बाज़। ये कौन सी किस्म है? तो ये आम मखसूस मिनहुल बाज़ो है। आम मखसूस मिनहुल बाज़ वो होता है जिससे बाज़ अफराद निकाले गए हो, तो इससे हामिला को खास किया है। क्यों? इसलिए कि हामिला की इद्दत जो होती है वो 3 हैज नहीं होती। फिर सवाल हुआ कि आम मखसूस मिनहुल बाज़ों के लिए तो मुखस्सिस की जरूरत पड़ती है, इसके लिए मुखस्सिस किया है? तो इसका जवाब यह है कि मुखस्सिस यह है वल्लाई यइस्ना मिनल महीज़ मिन निसाइकुम इन इर्तबतुम फइद्दतुहुन्ना सलासतु अशहुरिन वल्लाई लम यहिज़ना व उलातुल अहमाल अजलुहुन्ना अन यज़अना हमलहुन्ना। सूरतुत तलाक आयत नंबर 4। यह आयत जो है मक़बल वाली आयत वल मुतवल्लकात यतरब्बसना बिअनफुसिहिन्ना सलासता कुरूइन के लिए मुखस्सिस है, और मुखस्सिस की 2 किस्में मुखस्सिस से मालूम मुखस्सिस से मजहूल में से ये मुखस्सिस से मालूम है।